बंधु माने आपणकर जदि सिंह राशि होता है तो भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण आजिर एही भिडियोटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। तो आपण निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानंतु। बंधु माने एही माघ पूर्णिमा ठारू आपणकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि। पूर्वरु आपणक जीवन रे अनेक प्रकारर समस्या लागि रहिथिला, किंतु एही माघ पूर्णिमा परे आपण से सब समस्यार अंत देखिबाको पाइबे, कारण ग्रह मानकर गोचर रे एक बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि। बंधु माने मंगल, सूर्य, बुध एवं शुक्र आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करुथिले, किंतु एही माघ पूर्णिमा परे परे शुक्र एवं बुध आपणकर सप्तम भाव को आसी जिबे। एहा परे परे सूर्य एवं मंगल मध्य आपणकर सप्तम भाव को आसी जिबे, जहा फल रे आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि। किछि विशेष घटना घटिबाको जाउछि। गुरु मध्य आपणकर एकादश भाव लाभ स्थान रे रही निजर नक्षत्र परिवर्तन करि सारिछंती, जहा फल रे अनेक दिगरु आपणको लाभ मध्य प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने एही माघ पूर्णिमा ठारू आपणको कोन सब शुभ फल मिलिबाको जाउछि, केउ सब क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबाको जाउछि, से विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 कोटी राशि मध्यरु पंचम राशि हेउची सिंह राशि एवं सिंह राशि राशिधिपति हेउछंती सूर्य। तो बंधु माने सूर्य को षष्ठ भावरे शुभ माना जाय थाए। तो एठारे सूर्य आपणको शुभ फल प्रदान करिवे, तो इम्यूनिटी सिस्टम आपणकर स्ट्रांग रहिबो। किंतु आपणकर प्रथम भावरे जेतु केतु गोचर करूछंती, तो आपण टिके ओभर थिंकिंग करि पारंती, जहा फल रे आपणकर माइग्रेन, मुंडबिंधा भली समस्या देखा देई पारे। तेणु अଯଥା कथा को आपण जेते पारिबे एडाइबाको चेष्टा करंतु। कोनोसी कथा को नेकी आपण ओभर थिंकिंग करंतु नाही। एहा व्यतीत स्वास्थ्य आपणकर बहुत भल रहिबो। शिक्षा क्षेत्र जदि कहिबा तो विद्यार्थी मानकु मध्य बहुत अधिक सफलता मिलिबाको जाउछि, कारण आपणकर पंचम भाव शिक्षा भावर अधिपति गुरु आपणकर एकादश भावरे लाभ स्थान रे गोचर करूछंती एवं निजर स्वगृह आपणकर पंचम भाव को ही देखुछंती। शनिଙ୍କର दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। तो ज्ञानर कारक ग्रह एवं न्यायर कारक ग्रह दुहींकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि, जहा फल रे आपणक मध्यरे ज्ञान बढ़िबो एवं आपणक सहित न्याय मध्य हेबो। अर्थात आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे जदि किछि पेंडिंग रहितिला, आपणकर पाठ पढ़ा रिलेटेड किछि कार्य अधूरा रहितिला, तो ताहा वर्तमान आगको बढ़िबो। जदि आपण कोनोसी स्थान रे एडमिशन नेबा पई चाहुतिले, किछि फॉर्म फिल अप करिबा पई चाहुतिले, तो वर्तमान आपणक पई बाट खोली जिवो। जेहेतु शुक्र एवं बुध एही माघ पूर्णिमा परे परे आपणकर सप्तम भाव को आसी जिबे एवं आपणकर प्रथम भाव को देखिबे, तो आपणक मेंटालिटी बहुत शार्प रहिबो, आपणकर बुद्धिमत्ता बढ़िबो, आपणकर कम्युनिकेशन स्किल बहुत भल रहिबो। पाठ पढ़ा रे आपण निजे ही फोकस करिवे, तो आलस्य को आपण निज ठारू दूरेई दियंतु एवं पाठ पढ़ा रे आपण जेते पारिबे फोकस करंतु। शिक्षा क्षेत्र रे आपणको बहुत अधिक सफलता मिलिबाको जाउछि। एही माघ पूर्णिमा परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, सरकारी स्तर रे किछि परीक्षा अछि, तो निश्चित भाव रे सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। एवं जदि आपण किछि फॉर्म फिल अप करिबा पई चाहुतिले, किछि एडमिशन नेबा पई चाहुतिले, तो सेथि पई मध्य समय आपणक पई बहुत भल रहिबो। निजर बुद्धि एवं ज्ञान बल रे आपण बहुत अधिक सफलता पाई परिबे। आपणकर प्रेम जीवन कथा जदि कहिबा, तो गुरुंकर दृष्टि पंचम भाव उपरको रहुछि एवं सूर्य षष्ठ भावरे गोचर करूछंती। तो सब किछि ठीक थिले मध्य जेहेतु सूर्यंक ठारू गुरु षष्ठ भावरे एवं गुरुंक ठारू सूर्य अष्टम भावरे गोचर करूछंती, तो सूर्य एवं गुरुंक मध्यरे षडाष्टक जोगर निर्माण हेउछि। तेणु सब किछि ठीक थिले मध्य मझिरे मझिरे छोट छोट कथा को नेकी आपणक मध्यरे मिसअंडरस्टैंडिंग देखा देबो, मिसकम्युनिकेशन मध्य होई पारे।
ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ 10 ଫେବ୍ରୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। 10 ଫେବ୍ରୁଆରୀ ପରେ ଆପଣ ସେସବୁରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କାରଣ ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୋଗ କଟିଯିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତେବେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ଉପରକୁ ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ ରହିବ ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମୁହଁକୁ ଆସିବ ତାହା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତ ଭାବି ଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ବଢିପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଅଧିପତି ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଫଳରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। କାରଣ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହୁନାହିଁ। କାରଣ ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇ ନଥାଏ, ଏହାକୁ ତ୍ରିକ୍ ଭାବ ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ, ଛାୟା ଗ୍ରହ, ପାପୀ ଗ୍ରହ। ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବେ ଏବଂ ଶନି ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଲଗାତାର କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ସ, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଏଭଳି କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଯେତେ ପାରିବେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଶଙ୍କା ଡାଉଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆପଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଋଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଶତ୍ରୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲୁଥିଲା ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମାଧାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଯାନବାହନ, ଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ତ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେସବୁ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢିବେ। କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଏମଏନସି କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଅନଲାଇନ ରିଲେଟେଡ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ, ଟେକ୍ନିକାଲ ରିଲେଟେଡ, ଆଇଟି, ସଫ୍ଟୱେୟାର ରିଲେଟେଡ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଚର କରିବେ ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କିଛି ଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ। ବିଜନେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର 70% ଭଲ ରହିବ,
किंतु आपणक मध्यरे टिके आलस्य देखादेब। आपण निजर कामको टिके हल्कारे नहीं पारंती किंतु बिजनेस आपणकर भल रहिबो। बिजनेस रे कोनोसी प्रकारर समस्या देखा जाउ नाही। बिजनेस आपणकर भल रहिबो। तो आपण जदि चाहिबे आपणकर बिजनेस रे किछि बड़ डिसिजन मध्ये नै पारिबे। आपनको निश्चित भाबरे सफलता मिलिबो। तो देखिबा को गले एही माघ पूर्णिमा परे आपनको अनेक क्षेत्र रे सफलता मिलिबा को जाउछि। आपण उन्नति प्रगति करिबा को जाउछंती। आपणकर स्वास्थ्य रे हेउ, शिक्षा रे हेउ, आपणकर भाग्य को नै कि हेउ, कैरियर को नै कि हेउ, बिजनेस को नै कि हेउ, अनेक क्षेत्र रे आपनको सफलता मिलिबा को जाउछि। किंतु जहा सब असुबत्व रहुछि, जे सब क्षेत्र रे आपनको प्रतिकारर आवश्यकता रहुछि, सेथिपाई आपण किछि उपाय किछि प्रतिकार निश्चित भाबरे अवलंबन करंतु। तो सेथिपाई जेहेतु आपणक राशिधिपति सूर्य अटंती, तो प्रत्येक दिन आपण सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। प्रत्येक दिन आदित्य हृदय स्तोत्रर पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु। निश्चित भाबरे आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं जहा सब अशुभत्व रहुछि सेगुडिक मध्य खंडन होई जिवो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।